आपण मन समस्त को मोर एक नुआ वीडियो को स्वागत। आम आज अष्टम श्रेणी प्रकल्प कार्य विषय कथा हवा। आम आगु पंचम श्रेणी प्राय सब विषय प्रकल्प कार्य विषय आलोचना कर पूर्व वीडियो गुड़िक एवं देखा अष्टम आउ सब कौन नुआ नुआ अच्छी ये हूँ अष्टम श्रेणी प्रकल्प कार्य आम मान दिखाई सब विषय यहाँ हूँ ओडिया विषय अच्छी 5टा अच्छी तापर सेहीपरि इंग्लीश अच्छी 5टा। आम आज भूगोल विषय कथा हवा। भूगोल अच्छी आमर से भाया 5टी 4टी भूगोल 6टा प्रकल्प कार्य अच्छी। आम आज प्रकल्प कार्य 1 विषय कथा हवा। प्रकल्प कार्य 1 देजी जलचक्र एक मॉडल प्रस्तुत करी यार प्रक्रिया को वर्णना कर। आम देखा यार प्रोजेक्ट किपर लिखा कवर पेज एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट आमर प्रोजेक्टर लिखा शैली विषय आलोचना करवा। आम आज से जो भूगोल कवर पेज विषय कथा हवा। देखिए यहाँ जमती स्कूल ना लिखा प्रकल्प कार्य विषय है भूगोल प्रसंग है जलचक्र और तार प्रक्रिया। प्रकल्प कार्य आज आम 1 नंबर विषय कथा हवा। तापर शिक्षार्थी नाम तापर रोल नंबर श्रेणी है अष्टम आज दाखल कर तारीख जो दिन आम यहाँ को विद्यालय दाखल करवा छात्रटी जो दिन छात्री विद्यालय दाखल कर दिन तारीख पड़ो। एवं देखा कौन अच्छे मु आगु प्रोजेक्टर सब विषय कहीदे यहाँ प्रमाणपत्र देवे तापर प्रमाणपत्र पर आक्लारेसन बा घोषणा नामा आक्नॉलेजमेंट बा कृतज्ञता बा धन्यवाद जोटा अच्छी से कवर पेज आम लगेगा। मु तो आगु कही आम भूगोल आज प्रथम प्रोजेक्टा जोटा अच्छी जलचक्र तार प्रक्रिया को आम बुझा से विषय आज आलोचना करवा। आम आलोचना पूर्व जदि आपण मानू मोर वीडियो भल लगु थाए ताले निश्चित भाव में शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे मोर आशा। आम देखा ए कौन अच्छी प्रथम ना प्रोजेक्ट ना अच्छी शीर्षक अच्छी जलचक्र को बुझा। ये मॉडल प्रस्तुत करने साधारणतः 3D प्रतिनिधित्व सृष्टि करने को पड़ो। साधारण सामग्री व्यवहार करी या निर्माण करने सरल एवं प्रभावशाली उपाय एठार अच्छी। ये उद्देश्य कर कौन ना पृथ्वी जल किपरि प्राकृतिक भाव में पुनःचक्रित हुए ताजा शिखा शब्द गुड़िक बुझा बाष्पीभवन घनीकरण वृष्टिपात संग्रह सूर्य किपरि जल को तल को बाष्परे परिणत करती ता देखा समुद्र आकाश को पुणी फेरिया जलर पथ दर्शाई एक मॉडल निर्माण करवा। यही मॉडल निर्माण करने आम कौन करवा कौन कौन सामग्री व्यवहार करवा से विषय जाना। एक मोटा कार्डबोर्ड बॉक्स जोटा कि आम जोता बॉक्स हो कि आम जो विभिन्न प्रकार जो आस ड्रेस बॉक्स हो से गुड़िक आम व्यवहार करा। कपा बॉल बोले कपा बॉल मेघपाई जो तुला कपा तुला नील निर्माण कागज किंबा सेलोफेन जल देवाई नील कलर सेलोफेन बा स्केच पेन देले हम। माटिया सबुज माटी बा चुरुमा कागज पहाड़ भूमि हलदिया कागज किंबा हलदिया बॉल सूर्य नील सूता किंबा डोरी वर्षा लेबुल कागजर छोट पट्टी ग्लू कइंच आउ मार्कर यही तक सामग्री हेले आम ये जो प्रोजेक्ट जो जलचक्र मॉडल आम करिपरिबा। तारे केमती कौन करवा से गुड़िक ए दि जाइए एवं यार आधार है समुद्र को प्रतिनिधित्व करने आपण बॉक्स बा कार्डबोर्डर तल भाग को नील एवं भूमि को प्रतिनिधित्व करने सबुज माटिया रंग दिंतु। पर्वत उच्च भूमि को प्रतिनिधित्व करने माटी किंबा चतुर्पार्श्व कागज व्यवहार करी गोटे पार्श्व एक बॉल स्थान दिंतु। सूर्य ऊपर कोण में हलदिया सूर्य रखु। यह गुरुत्वपूर्ण कारण सूर्य चक्र को ही शक्ति प्रदान करती। जल अंश या हद्र किंबा समुद्र को प्रतिनिधित्व करने तले नील सेलोफेन किंबा कागज व्यवहार करतु। बाष्पीभवन पानी आकाश आड़ को उठुवा तरंगी तीर आंकतु यह बाष्पीभवन बोली कह घनी तार कौन लेबलिंग कर घनीभूतकरण कौन घनीभूतकरण मेघ को प्रतिनिधित्व करने आकाश क्षेत्र में ऊपर भाग में कपा बॉल गुड़ी को
ଗ୍ଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଘନୀଭୂତକରଣ ବୋଲି ଲେବୁଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ୍ଟିପାତ କ'ଣ ନା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି ନୀଳ ସୂତା ଟଙ୍ଗାରୁ କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଉପରେ ମେଘରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବୋଲି ଲେବୁଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସଂଗ୍ରହ କ'ଣ ନା ପର୍ବତରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜଳ ଅଂଶକୁ ଫେରାଇ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଏହା ସଂଗ୍ରହ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଚିତ୍ର ଲେଆଉଟ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳର ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ତରଙ୍ଗାୟିତ ରେଖା ବାଷ୍ପୀଭବନ। ଉପର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳରୁ ମେଘକୁ ଗତି କରୁଥିବାର ଘନନ ଲେବୁଲ୍। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ଷା ସହିତ ପର୍ବତ ଭୂମି ଉପରେ ଗାଢ଼ ମେଘ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଲେବୁଲ୍। ନିମ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପର୍ବତରୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ଏବଂ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିବା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଲେବୁଲିଂ କରିବା। ଏହିପରି ବାକ୍ସଟିରେ କରି ଆକୁ ଲେବୁଲିଂ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏମିତି ଅଛି ଦେଖି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଷ୍ପୀଭବନ। ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି ମହାସାଗର ହ୍ରଦ ଏବଂ ନଦୀରେ ଜଳକୁ ଗରମ କରେ। ଏହି ଉତ୍ତାପ ତଳର ଜଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବା ଏକ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ହାଲୁକା ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହୁଥାଉ। ଘନନ କ'ଣ ଘନନ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଯେଉଁ ଜଳଚକ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଘନନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାଶରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସହିତ ବାୟୁରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ପୁଣି ଛୋଟ ତଳର ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ମେଘ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଘନୀଭୂତ କୁହାଯାଏ। ଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପେଜ୍ର। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପେଜ୍କୁ। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ର ଲେବଲିଂଟା ଟୋଟାଲ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି କ'ଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପାଣି ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ଯେ ବାୟୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଧରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଏ। ପାଣି ବର୍ଷା, ଶିଳାବୃଷ୍ଟି, ତୁଷାରପାତ କିମ୍ବା ତୁଷାର ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଆସେ। ଏହାକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ କୁହାଯାଏ। ସଂଗ୍ରହ ବା ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଣି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଭୂତଳକୁ ଜଳ ହେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଲିଭିଯାଏ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଝରଣା ଓ ବହୁ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ମହାସାଗର ଓ ହ୍ରଦରେ ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରା କରେ। ଏଠାରେ ପାଣି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ଚକ୍ର ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଉପସାର ବା ଶେଷ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା। ଜଳଚକ୍ର ଏକ ନିରନ୍ତର କେବେ ନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା, ଯାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ପରିବାହ କରେ। ଏହା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ପୃଥିବୀର ସୀମିତ ମିଠା ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ପୁନଃଚକ୍ରିତ କରେ, ଗ୍ରହର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହି ଚକ୍ର ବିନା ଆମେ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଭୂଗୋଳର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 1ର। ଆପରେ ଆମର ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2ଟା ଅଛି। ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ପୁସୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 6ଟା ଯାକ ଅଛି। 6ଟା ଯାକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 1 ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।